Très bien. Alors, on va commencer. Très bien. Donc, la dernière séance, donc, on a vu qu'on a bien appelé les langages C. OK? On a avancé un petit peu. On est arrivé aux mots-clés. OK? Les mots-clés, on les mots réservés. Donc, avec les mots-clés ou les mots réservés, donc, ce sont des termes hein, utilisés par langage C. En quelque sorte, il nous interdit d'utiliser donc, par exemple, le for pour faire des boucles, et ainsi de suite. OK, mais on a le droit de les utiliser comme on a dit, la dernière fois. OK, donc il y a plusieurs mots réservés. Donc là, c'est juste, je sais que vous connaissez une bonne partie des mots réservés. Par exemple, si je vous pose la question auto, il sert à quoi? Auto, ça fabrique. Hein? Auto, il sert à quoi? Allô? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Auto, il sert à Oui, quoi? Oui, une position. Auto, c'est pour Monsieur déclarer Fama l'affirmative. Rashmler. Hein? ما ناش Ah نسمعوه bon? هاي. أنا شو السمع مليح. تسكب Hein? La qualité du réseau? لا فوا تاعك سكوب لاغ. Tout le temps, les choses connectées, il n'y a pas de. Sinon, on essaye de. Je vais essayer de. Peut-être si je change d'endroit. Voir la.
Est-ce que c'est mieux maintenant? C'est bon, monsieur. on pose pas. Très bien. Donc, juste le temps de fermer la porte et de... Une seconde. Très bien. Donc, désolé pour cette interruption. Donc, c'est juste des fois le réseau. Et... Donc, je reviens sur les mots-clés ou là, les mots réservés. OK? Donc, auto, c'est pour déclarer des variables automatiques. Hein? Donc, c'est pour faire de la programmation système. Donc, la programmation système, ça veut dire pour faire une. Essayez de واحد il fait l'interaction معايا معليش يعرف ولا ما يعرفش c'est pas un problème hein. C'est juste pour avoir un dialogue مع واحد hein, باش نشوف اسكو الصوالح اللي نعرفوهم ولا الصوالح اللي ما نعرفوهمش ainsi de suite. OK بريك. alors quelqu'un معايا مانيش عارف au hasard نجبدوا واحد. On l'utilise quand on utilise le switch. Très bien. Donc break c'est pour sortir d'un switch, sortir d'un CAF le switch, OK? Fermer Donc la case. كيفاش؟ Fermer le case. Pour fermer fermer le case. case, OK? بريك تانيك ما عندوش غير هذا لو رول دوك نشوفوا عنده ان اوتر رول سي اون انستركسيون دو برانشمون انكونديسيونيل يسميوها اوكي ما نخرجوش غير من السويتش نستعملوها في حاجه واحده اخرى دوك نشوفوا ان اكزومبل بار لا سويت لو كيز Ok, ils ont été aussi dans Switch. Très bien. C'est un cas Très bien. Char, c'est pour déclarer des caractères. pour déclarer des caractères. Const, c'est pour déclarer des constantes. Yak. Oui. Continue. Oui. Continue, c'est aussi. اللي ما جوارش عندي Oui, غير انت ولا كامل الاخرين؟ même حنا. كامل كامل. Monsieur, on voit pas le. Très bien. Donc le partage مشى دوك نعاود له. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, sûr. Très bien. Donc نكملوا. Continue. Continue تعش. Pour sauter un câble. Très bien. Donc حتى هي ماشي كيما البريك مي عندها ابوبري لو رول كيما تاع البريك. البريك باش تخرج كامل من لو بلوك ولا كامل من هذيك لو كا. Continue c'est pour sauter une itération. C'est pour aller à l'itération suivante. Ça veut dire ما تخرجش complètement كيما البريك mais تخرج من l'itération اللي تكون فيها. Donc utiliser généralement في les boucles si on veut faire quelque chose. OK? Default. Donc راني ندور عليهم هكذا c'est juste au moins تكون عندنا une idée générale dans quel cas نستعملوها. OK? Parce que كاين des exemples on va soit les voir par la suite soit تشوفوهم في les exercices. OK? Donc default. Le dernier choix. Le dernier choix تاع السويتش. Donc il a كان عندي plusieurs choix. Premier choix case et ainsi de suite. Si aucun de ces choix, donc c'est en quelque sorte c'est le else, OK? Parce que le switch نقدر نترجموه plusieurs if. Le switch ça if le case الاول je fais quelque chose. If le case زوج je fais donc sinon ça veut dire si le dernier sinon. OK? Donc on peut avoir if première condition, else if deuxième condition, else if troisième condition et ainsi de suite. مع التالي le dernier else ça veut dire si aucune de ces conditions précédentes
نعملوا ديفولت. دونك سي ان كيلكو سورت لو ديرنيي شوا كيما قال دو. دونك دو نورمالمون نعرفوها ياك c'est pour faire une boucle, ok? Do while, do while, donc do, je fais une itération, je fais un bloc, on va tester la condition. Double, le double. Pour déclarer des variables réelles. Réel, mais réel de quel type, bien sûr? Réel, mais De type avec une représentation. Très bien. Else, ça marche avec le if, donc else c'est le contraire si la condition n'est pas vérifiée. Enum, c'est pour faire des énumérations. Faire des énumérations, par exemple, si tu amènes une liste, tu amènes une énumération, par exemple samedi, dimanche, lundi, mardi, ou là, tu peux appeler une série, donc elle n'est pas très utilisée, mais elle existe. Au moins, c'est pour faire des énumérations, ok? Donc c'est pour appeler des éléments seuls. Pas très utilisée, donc on peut la rencontrer, mais elle existe au moins externe. Externe, c'est pour c'est pour déclarer des variables externes. Hein. Ça sert pour utiliser des registres, toujours la programmation de bas niveau. Hein. Elle n'est pas très utilisée, mais ماشي pas très خصك تمشي لهذاك لو دومين باش تبقى تخدم بها. OK. Alors float, c'est pour déclarer des variables réelles. OK. For, c'est pour la boucle. Goto, حتى هي elle fait partie des instructions de branchement inconditionnel. GoTo, elle appartient, la même chose, mais elle appartient à la famille break et continue. Ok? GoTo, c'est pour aller à une étiquette, ça veut dire sauter un bout du programme ou تمشي une pour integer, c'est pour déclarer des entiers. Long, c'est pour déclarer quoi? Long. Très bien. Un entier long, ça veut dire une représentation de 4 octets ou 8 octets. Ok? Register, qui m'a externe ou qui m'a auto. Donc, c'est pour déclarer des registres. Ok? La programmation de bas niveau. Return, on peut trouver ça, bien sûr, généralement, à la fin de la fonction. Si une fonction retourne une valeur, donc return quelque chose. OK? Short, c'est l'inverse de ta langue, bien sûr, ou là, c'est le pendant de ça veut dire que short, c'est pour déclarer des variables. Par exemple, short int, c'est pour déclarer un entier sur 2 octets. Ou là. OK? Signed. Donc, signed, ça va avec un signed de la dernière ligne. Donc, signed, c'est pour dire que cette variable est signée. Ça veut dire qu'elle peut posséder un signe. Ça veut dire qu'elle a plus ou moins. OK? Donc, elle peut avoir des valeurs négatives. Signed. Size of, c'est pour avoir la taille de la variable. De l'espace mémoire. Size of une variable. Donc, size of int, size of elle nous retourne le nombre de bytes, d'octets. OK? Statique, c'est aussi qui m'a register, qui m'a externe, qui m'a auto, c'est pour déclarer des variables statiques. Hein, des variables statiques, ça veut dire que statique, c'est dans le cas de les fonctions qui par exemple, la fonction, par exemple, il y a plusieurs fois. Ou la fonction, il a plusieurs fois, qu'il y a une valeur, par exemple, initialisée. Par exemple, je ne sais pas, un J, tu as 1, fait de la fonction. Tu as la fonction J, tu as 1. Exemple. À chaque fois que tu as la fonction, J, il initialise à 1.
إلا حاب هذا الجي يتينيسياليزا غير لا بروميير فوا غير لو بروميير ابل ومن بعد في لي زابيل سويفون الجي هذاك ما يتينيسياليزاش صافي دير يخدم بلي فالور اللي تبدلوا. Donc, tu peux mettre statique. Donc, statique, elle va permettre de faire l'initialisation. Juste une. جيب les valeurs اللي يكونوا ولا les valeurs اللي تخليهم له le dernier appel. Par exemple, il a جي في البريمير appel initialisé ورديته 1. عاود هذا الجي toujours dans la même fonction خدمت به ورجع par exemple 10. في الدوزيام ابل de la fonction qui c'est j égale à 1 mais initialisé يكمل بال10. Voilà, ça sert à quoi? Bon, il y a des cas, في la programmation, on a besoin de sauter هذيك la période l'instruction d'initialisation. Donc on utilise statique. Donc راكم تشوفوا باللي رانا نهبطوا c'est-à-dire on se rapproche du registre mémoire, donc on peut modifier certaines choses. Struct ou les struct. Donc struct c'est pour déclarer des structures. Une structure c'est quoi? Déclarer un enregistrement si on veut en français. Structure, struct c'est structure, c'est un enregistrement en français. Alors struct c'est pour déclarer quoi par exemple? Pour déclarer un type de données. Une structure de données. Même un type de données qui te un type de données entier, c'est un type de données. Oui. Attendez un exemple, par exemple. Struct, c'est pour déclarer plusieurs variables qui n'ont pas le même type. Qui se met un tableau. Donc, ils ont le même type. Ça nous peut déclarer plusieurs variables, par exemple le nom qui est de type chaîne de caractères, l'âge qui est de type entier, le montant qui est de type réel. Il appartenait à une structure. Donc, là, j'utilise struct pour déclarer plusieurs, mais c'est même des variables, c'est même des champs. Des champs حقل داخل un enregistrement. Donc, تسجيل ولا un enregistrement. Donc, un enregistrement contient plusieurs champs. OK? Champ, c'est CHAMP. Hein? C'est les champs de l'enregistrement. OK? Switch, c'est pour déclarer plusieurs. Donc, c'est pour faire un choix multiple. OK? Un choix multiple. Donc, c'est if, condition Lula, sinon condition Zerja, sinon, et ainsi de suite. Type def. On l'utilise avec struct. Pas seulement avec struct, hein. On peut l'utiliser avec autre chose. Mais la plupart des cas, c'est vrai, utiliser avec struct. Ça qui est utilisé avec struct pour faire quoi? أنا هذيك راني ندور عليهم راني نسي نبدلكم elle fait quoi? Ça veut dire ليش نحتاجوها؟ كما هذه تيب داف ليش نحتاجوها؟ باسكو قادر نخدموا type de données. Pour définir le type de variable. باش نديكلاريو ان نوفو تيب. Ça veut dire حنا نخلقوا ان نوفو تيب ونعطيوها اسم. لي تيب اللي معروفين سي اي ان تي و لونغ و فلوت و دابل اي انسي دو سويت. بون هادو سي دي تيب بصح قادرين نديكلاريو حنا نديكلاريو و كالكو سورت نخلقوا دو نوفو تيب ونعطيهم اسم. باش تعطيه اسم سي افيك تيب داف. اوكي صافي دير كو راك تقول له تعطيه نهار الاول تقول له تيب داف كيك شوز ومن بعد صافي دير سي كوم سي راك تقول له دوري نافون منه هكذا في بلاصه اللي نوتيليزيو هذا لو تيب اللي راني اشاك فوا نعاود تبقى تيليزي لو تيب اللي تمده له انت. صحيح اونيون ولا اونيون. الو Union, est-ce que vous avez une idée? Union, c'est très rare, mais ça existe bien sûr. Union, c'est pour deux variables les utiliser dans la même case mémoire. تبعتوني؟ Deux variables différentes, قادر واحدة تكون entière, واحدة تكون réel, واحدة تكون int, واحدة تكون float, ويبوانتي ولا utiliser dans la même case mémoire. Hein?
c'est pour faire aussi de la programmation système. Hein, c'est rare, mais ça existe. OK? Donc, les rares, donc, ils existent. Donc, ماشي كامل نستخدم بهم ولا ماشي كامل في اللي كنخدموا بهم. Mais il y a certains cas, علاش نقولوا هذا c'est un langage de bas niveau, ça veut dire يقرب la programmation تاع la machine. OK? Donc, il est riche في هاد les هاد par exemple هادي union هادو register هادو ما سيبهمش d'autres langages. OK? D'autres langages, par exemple, qui m'a Pascal ou les langages, il y a d'autres langages, ils sont qui m'a Python ou هادو حتى هو. Donc, more union, c'est bon, un signette. Un signette, c'est pour dire que la variable n'est pas signée. N'est pas signée, ça veut dire que la variable ne peut pas être négative. Très bien. Void. Normalement, تعرفوها. Quand on déclare aucun type Pour définir une fonction. Void utiliser بزاف مع les fonctions بصح عندها deux rôles. عندها deux rôles. إذا كانت قبل le type de la fonction, قبل le nom de la ماشي قبل le type de la fonction, قبل le nom de la fonction, ما معناها؟ Void main. Que la fonction n'a aucun type. c'est pas un retour. Il va rien retourner. Mais sinon, n'a pas de valeur de retour. Mais te retourner, ça y est, une fonction qui n'a pas de valeur de retour. Ça veut dire mettre retourner une fonction qui fait quelque chose, hein, qui fait des répétitions, qui fait un test, qui fait, hein, mais mettre retourner les walou, mettre رجع les walou. Ça veut dire exécuter les instructions تاعها, elle fait ce qu'elle a à faire, بصح ما ترد لي والو. Donc هذه qui void تكون قبل le nom de la fonction. كاين واحد مش عارف قال لي void main. Il faut éviter هذه void main. Hein. Donc en quelque sorte في les nouveaux standards هذوك اللي هضرت لكم عليهم, elle n'existe plus. Oui, je crois qu'il y a des versions. Donc, void utilisé dans d'autres fonctions. في main, on a utilisé généralement int main. مع التالي نعملوا return 0 كما قلنا في la séance passée. OK? Ou void, donc قلت لكم هذا c'est le premier rôle تاعها, c'est qui تكون قبل le nom de la fonction. قلنا c'est pour ne pas retourner ou là pour dire que cette fonction ne retourne pas. C'est juste pour afficher. Hein? C'est juste pour afficher quelque chose. Void pour afficher? Oui, elle ne retourne pas. Ça y est, c'est le premier rôle. Ça veut dire que تقول لي شوف شكون اللي هضرت معاه ليتيديون كي اسمها اللي هضرت معاه ولا شكون اللي هضر معاه طالب امان. مادموزيل طالب, خصك تفرق بين تافيشي وتروتورني. D'accord. Ça y est. L'affichage, c'est quelque chose. Afficher sur une imprimante, afficher sur un écran. Afficher, ce n'est pas retourner un résultat. Afficher, c'est afficher. Retourner, معناها كي نقولوا retourner معناها تمشي تخبيها في une case mémoire. Afficher, ماكش تخبيها في une case mémoire. ماكش تخبيها في une structure. Ça y est. خصك تفرق بين هادو زوج. كي نقولوا عندي void, ça veut dire ما نصيبش return في la fonction. صحيح؟ خاطر قادر نعطيك انا ان كونتيزون, قادر لا فونكسيون ما يكونش فيها void, دونك فيها ان فالور دو ريتور, نعمل فيها ان printf à l'intérieur. Donc par exemple تافيشي وتريتورني. Mais ce n'est pas très intéressant comme exemple. Il y a normalement la fonction اللي تريتورني, normalement je dis bien, ce n'est pas interdit. Il y a normalement ما تافيشيش. صحيح؟ بصح قادر نصيب عاود لو دوزيام كونتر اكزومبل اللي مديه لك, قادر نصيب اون فونكسيون qui n'a pas de valeur de retour, donc utiliser avec le void وما تافيشيش aussi. Donc قادر تافيشي وقادر ما تافيشيش. Donc c'est هاد لا رومارك عملتها لك, c'est juste pour faire la différence entre afficher et retourner. afficher تافيشي في l'écran ولا في ailleurs, بصح retourner معناها la valeur اللي حسبتها ولا اللي que je viens d'obtenir راني ماشي نخبيها, je vais la retourner dans une case mémoire, là, dans une structure, là, dans une liste ou là. Donc je vais l'enregistrer quelque part. هذه هي الفرق بيناتهم. OK? D'accord, oui, c'est bon. Void, ما كملناش le deuxième rôle تاعها. قلنا le premier rôle c'est pour dire que la fonction n'a pas de valeur de retour, donc ما عندهاش return هاد la fonction. Deuxième fonction, je peux deuxième rôle تاعها, je peux la trouver entre les parenthèses de la fonction, les arguments.
quand la fonction ne rentre aucune valeur. n'a pas d'argument. La n'a fonction pas n'a de pas argument. d'argument. ما عندهاش des paramètres. صحيح؟ Elle n'a pas besoin de paramètres. Ça veut dire ما تعطيني والو ما نرد لها والو. في هذاك في les paramètres تاع la fonction. في les arguments خصكم نتعلموا نهضروا باللونغاج. parenthèse يعطيهم soit les paramètres formels et effectifs. Formel, ça veut dire la déclaration, et effectif lors de l'appel. Mais en général, c'est les arguments de la fonction. OK? Donc, void, il laisse entre parenthèses, c'est pour dire que la fonction n'a pas d'argument. C'est généralement le prototype. Ça veut dire qu'on a déclaré l'entête de la fonction. Le dernier mot réservé, c'est c'est le volatile, à l'avant-dernier. Donc, volatile, c'est pour dire, c'est aussi, ça va avec register, externe, auto, c'est toujours pour déclarer des variables volatiles. Donc, là, c'est beaucoup pour, la portée la portée à la variable. Parce que des fois, déclarer une variable, la variable, par exemple, tu m'as déclaré قبل main. ما معناها؟ C'est une variable extérieure. Global. C'est une global. extérieur. شوف extérieur هاد الكلمات extérieur كي استعملت كلمة extérieur راه كاين حتى في بروغرام واحد اخر. هاي اللي ما هضرتهاش انا توتالور، ما حبيتش ندخل في حال لي ديتاي اللي حنا ما راناش en quelque sorte c'est pas de notre actualité maintenant. OK? Parce que حنا دروك à notre niveau رانا نخدموا بروغرام واحد. Mais inchallah après quand vous allez développer vos programmes ما يوليش بروغرام واحد، يولي ان بروجي، وهذا لو بروجي فيه بليزيور بروغرام، وقادر لا فاريابل اللي تكون ديكلاري في ان بروغرام نخدم فيها في ان دوزيام بروغرام. باش نخدم بها خصني نوتيليزي يا هادو اكسترن يا دونك اسكو فو فوايي لا ديفيرونس. Donc volatile, résisteur externe, auto, statique, c'est pour donner une spécificité ou un rôle spécial à la variable. OK? Et la dernière, ou le dernier mot réservé, c'est le while. Le while, c'est pour c'est pour faire une boucle, soit le do while ou le while بوحدو. Donc c'est pour faire des boucles. نعرفوا normalement les boucles. Très bien. Donc on va avancer. Est-ce qu'il y a des questions à propos de هاد les mots réservés? Donc je répète, هاد les mots réservés نحطوهم ولا نستعملوهم كي نحتاجوهم. ما نوتيليزيوهمش bien sûr في un autre rôle, sinon le compilateur va détecter une erreur. OK? Très bien. Alors, on avance. Les rappels, donc عندنا les commentaires aussi. Qu'on va continuer. Donc les commentaires, ça sert à quoi un commentaire? Donc un commentaire, il ne s'exécute pas. Le commentaire, c'est un texte explicatif destiné au lecteur. Ça veut dire qu'il يقرأ le programme. Le compilateur mais exécuter le commentaire. Donc le commentaire يصلح la personne اللي راه يقرأ le programme, soit مول البروغرام، ça veut dire les programmes تاعو كتبوا هذه شحال وما عقلش، donc il va voir le commentaire، يكتب في هذا le commentaire cette partie est destinée à calculer la fonction qui retourne. Donc هنا تقول par exemple cette fonction est destinée à، donc à chaque fois tu écris un commentaire ولا la personne اللي يجي موراك. قلنا في la programmation كي نبداو نافونسيو généralement نخدموا en équipe. Donc le programme ماكش تكتبه بوحدك. Il se peut que tu acceptes une partie ويجي واحد اخر un collègue qui va continuer sur ce que tu as fait l'année passée et ainsi de suite. OK? Alors les commentaires, il y a deux manières de faire des commentaires. Qu'il soit un commentaire sur plusieurs lignes. Donc يبدا ب /étoile /astérix où tu écris ce que tu veux, soit في ligne وحده soit في plusieurs lignes. Où tu fermes le commentaire avec étoile ou astérix slash. Il peut être sur une ou plusieurs lignes. Tu as le choix. Faites ce que vous voulez. Sinon, le commentaire de fin de ligne,
fin de ligne, par exemple, كما هذيك l'exemple اللي راه INTNB point virgule, donc double slash, déclaration d'entier, ou là, tu écris ce que tu veux. La différence بيناتهم, c'est que l'oul, il est sur plusieurs lignes, et tu es obligé de l'ouvrir et de le fermer. الزاوج, tu n'es pas obligé de le fermer. الزاوج اللي فيه double slash, ما كانش ان سيني كي تو دي باللي الكومونتير كمل. هو كي يشوف باللي اللين كملت يعرف باللي الكومونتير كمل. Ça veut dire que مور هذيك اي ان تي ام بي وكان نجي نكتب حاجه لتحت باغ اكزومبل كان نجي نكتب حاجه هنا هنا باغ اكزومبل سي جيكري جو سي با ان بي égale à NB égale à NB plus 1 par exemple elle va s'exécuter دونك هو كي يعرف باللي لا لين اللي قبلها كملت يعرف باللي الكومونتير كمل ماشي كيما الاول حليت انا الكومونتير بايطوال بسلاش ايطوال ومع التالي يستنى يبلع الكومونتير لخاطر كان ما بلعش كومونتير تو سكي سوي il le considère comme commentaire et bien sûr s'il le considère comme commentaire il ne va pas l'exécuter. Très bien. Les commentaires c'est bon, donc le commentaire m'a été exécuté. C'est ce qu'on doit retenir. Alors, maintenant, on va voir les types de variables. Alors, les types de variables langage C, il y a plusieurs types de variables. Bien sûr, il y a le type standard, ou il y a des types en quelque sorte, je suis à composer. Donc, char, c'est pour déclarer des caractères. C'est quoi les caractères? Donc, les caractères, c'est des alphanumériques et des caractères spéciaux. OK? Donc, les alphanumériques, les alphas, c'est tout ce qui est alphabétique, donc l'alphabet en minuscule et en majuscule. Les numériques, bien sûr, c'est de 0 à 9, donc il y a 10 chiffres. Et les caractères spéciaux, tout ce qui est dièse, point d'interrogation, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, le plus, le moins, et ainsi de suite. Donc, c'est des caractères spéciaux. OK? Donc, les caractères, on a le code ASCII ou le tableau ASCII, qui c'est American Standard Code International Interchange. Donc, c'est chaque caractère a l'équivalent entier. OK? Par exemple, le A, c'est 65. Qui a 256, donc c'est de 0 à 255. OK? Alors, deuxième type, c'est INT, c'est pour déclarer des entiers. INT, donc on peut le combiner avec short INT. هذيك short INT نشوفوا INT qui est entre crochets. En informatique, la syntaxe de l'informatique qui entre crochets, ça veut dire que c'est facultatif. Facultatif معناها اختيارية. Ça veut dire que قادر نعملها قادر ما نعملهاش. كي نقولوا قادر نعملها ما نكتبش الكروشي. Ça veut dire قادر نكتب يا short espace INT بلا لي كروشي. يفهمها باللي سي ان اونتيي كور ça veut dire عدد صحيح بصح قصير ça veut dire لا طاي تاعو ماشي كبيره ولا نكتبوا شورت تو سامبلومون يفهمها ولا بلي هو بلي شورت اي ان تي دونك لي كروشي ما ينكتبوش لي كروشي سي جوست بور في ليكريتور تاع لا سينتاكس ما ينكتبوش في البروغرام بيان سور لونغ اي ان تي سي لا ماشي طوال بزاف. Double, c'est pour déclarer des nombres réels avec précision supérieure, donc c'est avec une précision كبيرة. Long double, c'est encore plus grand, donc c'est un nombre réel, c'est très très grand avec une grande précision. Et insignier INT, donc insignier حتى هي قادر نوتيليزيها مع هذوك insignier short, OK. Donc insignier, c'est pour dire que un entier non signé, ça veut dire mais يكونش عنده des valeurs négatives. Donc ça c'est les types standards. Hein. Alors نبداو par exemple le type entier. Le type entier, شوفوا هنا في هذا le tableau. شوفوا la colonne type, la colonne description, la colonne taille et les valeurs, c'est-à-dire les valeurs l'intervalle تاعهم. Donc منحصرة entre et entre. OK? Donc quand on fait de la première ligne, langue, c'est un entier long. Il est représenté sur 4 octets. Représenté
sur 4 octets. 4 octets, c'est 4 bytes, mais 4 bits. Le bit, c'est 0, 1. Byte, c'est 8 bits. OK? Le byte, c'est octet. Le byte, ça veut dire qu'il y a moins, donc c'est une valeur négative. OK? Moins 2 à la puissance 31. حتى 2 à la puissance 31 moins 1. OK? Donc, كي نقول ان انتيي لون راك تشوفوا لا فالور فين تقدر تكون منحاصره، صافي دير المجال تاعها ولا الانترفال تاعها فين تكون. اوكي شوفوا كي ترجع ان سيني د لونغ، رانا في لا دوزيام ليني. La deuxième ligne. Il n'y a pas de nombre négatif. Il n'y a pas de nombre négatif. بصح اش راك تريماركي؟ Qu'est-ce que vous remarquez في النمبر بوزيتيف؟ واش مربحنا؟ في الاولى كانت 2 لا بويسونس 31 موان 1. 2 لا بويسونس 31 لو تو موان 1. هذاك الموان 1 ما راهش في 31، راه في لو تو ياك، راه لتحت. ما غاني ان سيني د لونغ، puissance. ان سيني د لونغ واش مربحنا؟ راه 2 la puissance 32. 2 la puissance 32. Oui. Donc 2 la puissance 32, c'est très très grand. Donc c'est 2 la puissance 31 fois 2. Fois 2. Donc on l'a multiplié. Donc on l'a doublé. Ça y est? Monsieur, on a gagné les nombres qu'on a perdus dans les nombres négatifs, on les a gagnés dans les nombres positifs. Ouais, ما نقولوش perdu، احنا نقولوا on a pris. راك عارف بلي لا فالور تاعك تفد دي فالور كبار بوزيتيف. دونك كنت تصغر المجال لا فالور تخرج لك ايروني، تخرج لك غلطه. دونك سي بور سا كو خصنا نتعلموا هادو. اوكي deuxième ou la deuxième catégorie, short ou la insigné de short. Short, c'est pour dire qu'un entier est court signé, ça veut dire une valeur négative. Donc, il est représenté sur 2 octets. 2 octets, donc 2 fois 8, donc c'est 16 bits, ok? 2 bytes, ok? Donc c'est moins 2 la puissance 15 et 2 la puissance 15 moins 1. هذه راه منحصره هنا. كنا نعملوا له انسينيد يرجع من 0 ل 2 la puissance 16. Ok, c'est la même chose كما في الأولى. Donc ربحنا في l'intervalle des valeurs positives. Char ou insigné de char, la même chose. Donc char c'est très petit, donc c'est un seul octet, ok? Donc il est de moins 2 à la puissance 7 ou 2 à la puissance 7 moins 1. Ok? Et insigné de char, donc je vois entre 0 كما الاولى رانا نربحوا. دونك هنا الا تعرف لا فالور تاعك تكبر، donc vaut mieux utiliser un signed. Donc c'est tout dépend de la valeur تاعك. انت راك عارف هاد لا فالور qu'est-ce qu'elle va recevoir. Donc tu vas choisir le type على حساب qu'est-ce qu'elle va recevoir comme INT et un signed INT. Donc INT généralement ما يقولوش ما فيهاش un octet ولا 2 octets. Donc il y a 2 octets, il y a 4 octets, des fois ça dépend de la machine. OK? Ça dépend de la machine اللي راك تخدم فيها. OK? Donc elle peut être sur 2 octets ou 4 octets. Donc كي نقولوا 2 octets ou 4 octets قادر تمشي لهذيك لا لين اللي راه فيها 2 octets. هايك سي moins 2 la puissance 15 et 2 la puissance 15 moins 1. ou 4 octets c'est la première ligne اللي رانا نهضروا عليها. Donc الزوج راهم كاينين. اوكي l'exemple هذا اللي راه après ça c'est pour expliquer le tableau اللي رانا نهضروا عليه. Mais à distance هنا j'avais besoin d'un tableau, j'ai pas encore installé un tableau هنا. هذا معليش نخليوه لا سيمين بروشين ان شاء الله. فكروني به نعقلوا الديابو 18 قدر هذا نتريتيوه en 30 secondes ولا. donc هنا j'explique rapidement. donc include stdio.h int main, donc main ولا int main. ok short int n
ما معناها شورت اي ان تي ان؟ شوفوا الشورت اي ان تي ان فين راه؟ Entier court signé. Très bien. Donc entier court signé. Normalement la valeur فين تكون منحصرة؟ Entre moins 2 puissance 15 et 2 puissance 15 moins 1. Donc très bien. Donc هنا راه يقول لي ان est égal à 10 plus اقراو لي هذيك 10 plus شكون يقرا لي هذيك؟ Est-ce que vous avez rencontré 10 ça? plus 0 fois FF. ماشي 0 fois f. Très bien. هذيك راه يقرا كي نقراوها 0 plus 10 plus 0 c'est 10 plus le nombre FF في le système hexadécimal. معناها c'est 10 n est égal à 10 زائد 10 plus le nombre FF. واسم هو le nombre FF؟ FF c'est un nombre في l'hexadécimal. معناها كي نكونوا نهضروا على النظام الثنائي le système binaire واسم فيه 0 و 1. le système كان نفدو غير اوكتال فيه لي نومبر 0 1 2 3 4 5 6 7. لو سيستيم ديسيمال فيه 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ديسيمال اللي نعرفوه صحيح. وليكزا ديسيمال النظام السداسي 10 فيه 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 A B C D E F. معناها الاف سي كوا؟ C'est 15. تري بيان. دونك هذه الاف راه كاين اف اف. الاف اللي راه على لا دروات هذا الاف اف كيش نحسبوه؟ الاف اللي راه على لا دروات سي 15 فوا كم تبعيني؟ 15 fois 15. لا 15 الاف هو 15 فوا 16 على بويسونس 0 بلس fois 1. الاف الزوج اللي هو 15 بصح فوا 16 على بويسونس 1. تري بيان. دونك هادو كي تحسبوهم 16 على بويسونس 15 فوا 16 على بويسونس 0 16 على بويسونس 0 سي 1. دونك 15 فوا 1 سي 15 بلس 16 فوا 15. دونك كتجي تحسبوها لي هنا شحال تخرج لنا 16 فوا 15 سي 240 plus 15 ça fait combien 255. 250. 255. دونك هذه اف اف رانا عندك حسبناها شحال حسبنا 255. تري بيان. دونك 255 نزيدوا لها هذيك ال10 اللي راه اغوش عليها 265. تري بيان. دونك برينت اف بروميير فالور شحال افيشا لنا 255. دونك لا 255 265. 255 تاع الاف اف ولا 10 شحال دارت 265. هذيك هي ليكزيكسيون الاولى السطر الاول. راك شوف هذيك اللي راه ادروات راه في لو ريكتونغ في المستطيل هذاك. دونك سا سي ليكزيكسيون تاع البرينت اف الاول. Printf زوج 610 normalement. لا لا نعاودوا الاول فهمناه السطر الاول فهمناه تاع البرينت اف Oui. سي كلير تري بيان. ماتنون الان زوج. دونك الان زوج راه ماشي اكراسي الان الاول راك تشوفوا بلي سي اون افيكتاسيون جديده اوكي وي. بصح الان زوج واش راه فيه ان ايت ايغال 10 بلس 0 اكس اف 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 عندنا 4 تاع لي اف. دونك هنا الاف اللي راه لو بلوز ادروات هو 15 فوا 16 على بويسونس ردوا عليا 0. 0 بلس الاف الزوج راني نهضر اف الزوج من لا دروات دونك سي الاف هو 15 فوا 16 puissance 1. بويسونس 1. لا الاف الثالث من لا دروات راني قلنا الاول اف 2 بلس الاف الرابع
c'est 15 fois 16 à la puissance 3. très bien. هذه كانت تحسبوها لي كامل اللي كاين واحد راه الا كاين واحد راه قدامه لا كالكولاتريس الا يحب يحسبها ويزيد لها 10 تخرج نمبر كبير. وي. شوفوا في لافيشاج اش مخرج لي هنا 9. هذيك 9 هذه سا سي ليكزيكسيون هذه سا سي ليكزيكسيون تاع البروغرام. هذا البروغرام قادر ترفدوه تمشيو تيكزيكوتيوه. دونك هنا كي تشوف 9 باش نتفهم كاين ساعة تاع لي نومبر. لا لا La valeur est trop grande. لا فالور واحد قال لي لا فالور ترو غروند. Oui, monsieur, la valeur est trop grande pour la variable. وي وي. الطاي تاعها كبير على 2 اوكتي. هنا نتيجة عشوائية. La taille de short, la fonction short, elle est 2 octets, donc ne peut pas être. ما تنجمش توصل هذيك 2 اوكتي. دونك واش يعمل؟ راه كيما راه ماشي يخرج يعاود وكيف كي راه ما عادش يعاود يرجع من الديبي تاع الانترفال. دونك هذيك الناف هو كيلكو شوط ما غلطش قاعد غير في هذاك الانترفال ويدور. بصح ما مدناش لا بون فالور. دونك هذا سي ان اكزومبل باش تقول باللي هذيك لا 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 فالور اف وتزيد لها 10 كبيره على شورت اي ان تي. صايفه شنو يسكوب خطره خطره ميسيو ما راش كاين الصون. ميسيو في الميكرو تاعك. الميكرو وي راك عامل شي مين عندك. تكوبا بارفوا ماشي غير درك ما بلو تكوبا خطر. شو الفوكا عاملين الميكرو يكوبي تصل عليه باش نحي لي ميوت. يصل على لي ميوت باغي. Je ne l'ai pas coupé. Je ne comprends pas. Des fois, il se coupe بوحده. أنا نكون concentré مع حاجة أخرى هو يكوبي الميكرو. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Donc, est-ce que c'est bon هاد الديابو هادي? C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. On avance. Donc, je finis les types entiers. Je finis avec un exemple. Maintenant, les types caractères. Donc, le type caractère, c'est le type caractère في le langage C, c'est un cas particulier. حالة خاصة من les entiers. Donc, هو char, pour lui, c'est un INT, c'est un INT qui est particulier. عنده حالة خاصة. OK? شوفوا هنا هذا l'exemple avec l'exécution اللي راها في هذاك le petit rectangle qui est à droite. OK? Généralement, نحطكم l'exécution à droite. OK? Donc, main, char UV. Donc, هنا qu'est-ce que j'ai déclaré? J'ai déclaré juste les caractères. واحد U, واحد V. OK? J'ai affiché bonjour. Donc, puts bonjour. معليش هذيك c'est juste un affichage. Regardez bien هنا. U ou V راهم déclarés comme caractère.
شوفوا الاول كاسكو واش افيكتيت له U affecté لها un nombre 65 un entier و U راه ديكلاري شار تبعوني غايه راه ديكلاري شار و affecté له 65 لا فالور عدد صحيح un nombre entier très bien و V اللي هو كيما U caractère affecté له la lettre A majuscule. شوفوا 4 تاع لي affichages différents. Donc je vais afficher le U deux fois différentes. راك تشوفوا les deux premières lignes راني ماشي نافيشي ال U بالبورسونتاج D عاود بالبورسونتاج C. والتروازيام والكاتريام ليني راني ماشي نافيشي ال V بالبورسونتاج D عاود بالبورسونتاج C. دونك ال U شحال افيكتيت له انا 65 كي نافيشيه بالبورسونتاج D يافيشي لي 65. Déjà, le pourcentage D, c'est un nombre décimal. Donc, هو مديت له 65 وافيشا لي 65. لخاطر علاش قلت له افيشيه لي في البورسونتاج دي. مع العلم اني ديكلاريتو كاركتير. دونك غير باش تعرفوا بلي الكاركتير سي ان اونتي. دوزيام لين راني نافيشي اليو اللي هو 65 اللي هو ديكلاري كاركتير بصح راني نافيشيه بورسونتاج سي. شوفوا واش مافيشيه لي. دونك واش مافيشيه لي 65 راه يقول لي 65 لو نومبر 65 العدد 65 الانتيي ليكيفالون تاعو في الكود اسكي هو الA ماجيسكول. باش نافيشي في الفي. راكم معايا؟ وي وي تري بيان. التروازيام والكاتريام لين سي العكس نتاع اللي عملناه في البروميير والدوزيام. راني نافيشي في الفي والفي واسم فيه الفي راه ديكلاري كاركتير وافيكتيت له جو لوي افيكتي لو نومبر A ماجيسكول ولا لو كاركتير A ماجيسكول. دونك كي افيشيت الفي افيشيتو بالبورسونتاج دي هو واش كان فيه الA ماجيسكول. كي قلت له افيشيه لي بورسونتاج دي الA ماجيسكول قال لي بلي الA ماجيسكول ليكيفالون تاعو بلي نومبر في الكود اسكي سي 65. سي العكس نتاع اللي شفناها في الاول. وكي نقول له افيشيه لي كيما راه بورسونتاج سي ça veut dire en caractère يافيشيه A. صاي. Donc ça c'est juste pour vous expliquer que le pourcentage le type char c'est un cas particulier نتاع الINT. Donc char قادر نافيشيه pourcentage سي caractère وقادر نافيشيه ولا نوتيليزيه comme un entier. Déjà regardez bien هنا وكنرجع شوفوا في لا تروازيام لين هذه اللي هضرنا عليها. تروازيام لين راه الشار راه مع لي زونتي. اوكي وراه ريبريزونتي سور ان اوكتي. دونك فيه 8 بيت. نرجعوا مور لي كاركتير كاين لي تيب ريال. دونك لو ريال il est composé d'un signe. Ça veut dire قادر يكون عنده plus ولا moins. Ça veut dire قادر يكون positif ولا négatif. قادر تكون فيه une mantis. Une mantis c'est quoi? C'est la partie entière. Ça veut dire la partie entière معناها ce qui est à gauche de la virgule. Et d'un exposant, donc c'est pour dire que un exposant ça veut dire قادر يكون عنده une représentation par exemple 3 fois 4 fois 10 à la puissance quelque chose. Donc ça c'est l'exposant, c'est si on veut. Donc j'ai trois types de réels que je peux utiliser. قادر يكون عندي le float avec une simple précision, le double avec une double précision ou la long double avec une très longue précision. Donc راك تشوفوا le float, la mantis la partie entière قادر يكون فيها 6. Minimum يقدر يكون 3.4 fois 10 à la puissance moins 38, donc c'est très 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 petit. Ou 3.4 fois 10 puissance 38, c'est très 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 grand. Là c'est 10 domaine main, domaine minimum, hein. c'est pas بالموان, hein. يحكي لكم شحال صغير, شحال 0,0000 10 puissance moins 38. Monsieur? Donc oui.
هذيك 6 15 19 في la colonne mantis elle représente quoi Mantis, c'est la partie entière, قلنا. لا هذاك لو 6 واسم تاع واسم تما l'unité واسم هي بيت ولا واسم C'est le nombre. Le nombre de chiffres في la partie entière. OK ça c'est bon صح. Domaine minimum, donc on a 3.4 fois 10 puissance moins 38. Donc 10 puissance moins 38, c'est 3,4 sur, ça veut dire divisé sur 10 puissance 38. Donc c'est très petit. Donc il y a très peu de langage qui قادرين يمدوا لك هاد la précision. Hein, donc même des langages qui sont des langages spécialisés في numérique comme le Fortran اللي يقدر يمد لك كيما les autres langages ما يجيريوش هذا. Donc ça c'est une des forces نتاع اللونغاج سي اللي يخدموا به les scientifiques بزاف. OK, les scientifiques نقولوا les scientifiques, les matheux, les physiciens et ainsi de suite. OK. Alors le float il est représenté sur 4 octets, double sur 8 octets. راكم تشوفوا في الدبل c'est 10 puissance 308. و langue double là que tu trouves 10 puissance 4932 donc c'est vraiment des performances très élevées. OK, mais في la déclaration on va pas s'amuser باش نخدموا بان compteur, un simple compteur تعطيه langue double راك تضيع في الميموار على باطل parce que هنا كي تقولوا langue double tu vas réserver un espace mémoire. Donc, tu vas réserver 10 octets pour une valeur ou une variable qui ماشي ترفد un nombre qui est 10 ولا 1000 ولا 10000. Donc, c'est rien du tout. Donc, هنا علاش رانا نتعلموا هادو pour optimiser la mémoire. Donc, حنا صح في les PC تاعنا راه عندنا 4 جيجا و 8 جيجا et ainsi de suite. Mais كي تكون تخدم في des systèmes embarqués, ça veut dire في des petites pièces فين la mémoire عندك très ça écrit les cours 1, je ne vois pas, on a cours 1 ou la cours 2. Bon, bref. Je reviens. Qui te compte des systèmes embarqués ou des petites pièces, ça veut dire que tu programmes l'infiniment petit ou le mémoire عندك صغيرة, donc il vaut mieux utiliser des variables على قد واسم ترفد هذيك la variable. Donc il vaut mieux ما تضيعش mémoire. C'est pour par exemple si tu programmes au niveau des puces ou la nano des infiniment petits, donc la programmation تولي très poussée. OK, donc حنا à notre niveau donc رانا عاد نتعلموا في L2 et ainsi de suite. Donc حنا ما يهمناش un petit compteur. انا ماشي نتري ان طابلو فيه par exemple 100 éléments نمشي نعمل INT ولا longue alors قادر نعمل short INT ولا signed ولا donc je peux ولا insigned, donc je peux optimiser mon programme. Donc au fur et à mesure نزيدوا avancer, vous allez apprendre à optimiser l'utilisation نتاع les variables تاعك. Donc, après les types de variables, on va voir les entrées et sorties. Donc, les entrées et sorties, on utilise des fonctions. On fait les fonctions ou les mots réservés. Donc, on a la dernière fois et je répète, qui connaît les mots réservés, auto, brick, case, char, c'est des mots réservés. Hein, c'est des mots réservés dans le langage C. C'est des fonctions. OK? Les entrées et sorties, on va utiliser. C'est des fonctions. Sinus, cosinus, et ainsi de suite. C'est des fonctions. Des fonctions, معناها كتبناهم. Ça veut dire qu'il y a des gens qui كتبوا هاد les fonctions. كتبوا هاد les fonctions à l'aide de ça, à l'aide des mots réservés. Ça veut dire كي تدخل في البرينتاف, كي تمشي تدخل للبرينتاف تحوس واسم فيها, تسب في هاد les mots réservés. Donc printf c'est une fonction qui a été écrite par les gens qui خدموا le langage C. Donc, printf, scanf, et ainsi de suite. Alors, les sorties, la fonction printf
a comme premier argument une chaîne de caractères qui spécifie donc soit des caractères à afficher, donc فيها ce qu'on appelle هذاك le pourcentage ou نسميوه le code format. وهذا le code format il est suivi de quelque chose. Donc قادر يكون suivi de pourcentage C pour afficher des caractères, D pour les entiers, U pour insigned, F pour float, E pour un double float avec l'affichage exponentiel. Donc, on a un exercice TD sur ça, si vous voulez. Vous pouvez, vous exercer, parce que قادر واحد يدماندي لك un format في l'affichage de la sortie. قادر تعمل printf pourcentage D afficher لك l'entier directement. Mais par exemple si عندك un réel وحاب يقول لك افيشي لي في هذا لو ريال 4 تاع لي نومبر اونتيي فيرغول 4 6 تاع لي نومبر ريال avec un exposant. Donc tu peux commander ce qu'on appelle le format à la sortie. Alors tu vois un code format peut contenir des informations complémentaires, qu'est-ce qu'on appelle le cadrage, le gabarit, la précision. Donc là on peut en quelque sorte soit on peut le commander ou la personnaliser la sortie كيفاش نحبوها تخرج. parce que انت كي تعمل printf pourcentage f راه ماشي يخرج لك le format par défaut تاع pourcentage f. بصح اذا هذاك الفورما par défaut انت خصك تبدلو، خصك un format bien spécifique, donc tu peux modifier ou tu peux personnaliser la sortie نتاعك. OK. La même chose, donc voilà un exemple de gabarit d'affichage. Donc, قادر تعمل printf pourcentage 3D. Ça veut dire que la sortie نتاعك الآن est égale à 20. L'affichage derrière à droite, هذاك le chapeau, c'est pas un chapeau. C'est pour dire que خلى لك un espace où affiche 20. 1 est égal à 3, خلى لك 2 espaces où affiche 3. 1 est égal à moins 5200, ما عنده ما يخلي. Donc, affiche moins 5200. OK? Donc, la même chose, on peut utiliser des gabarits ou des gabarits ou une précision. La sortie à l'affichage. كيما printf عندها les codes format تاعها، le scan f عندها حتى هي le code format تاعها. Donc, scan f pourcentage C c'est pour char, pourcentage D pour entier, et ainsi de suite. U, HD, HU, LD, LU. Donc, هادو ولا هادو اللي قبلهم ما مديناهمش باش نحفظوهم. Ça c'est pas حتى حاجه ما نحفظوها في لا بروغراماسيون ولا في اللونغاج سي. هادو غير باش نكونوا على علم باللي قادرين نكومونديو ان افيشاج ولا كوموندي اون اونتري. دونك قادر في لونتري نكوموندي كيفاش ندخل لو نومبر تاعي. اوكي تري بيان. Donc, si je veux personnaliser la sortie نتاعي نمشي لprintf نشوف إذا خصني entier long, donc نعمل LG. Un signé de langue c'est LU. OK, donc نشوف في le tableau نتاعي. Donc ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas tout, hein. Je peux combiner بيناتهم. OK, parce que le langage c'est des fois نحسبوا نعرفوا كل شيء mais كاين des combinaisons بالك نكونوا ما شفناهمش. Donc on peut les consulter ou les tester. Donc, هنا عندنا un exercice pour la première fiche TD que vous allez voir la semaine prochaine, Inch'Allah, avec M. Benmouna. Vous allez voir comment commander un affichage. OK? Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, on avance. Très bien. Les opérateurs et expressions. Donc, هنا, je vais essayer d'avancer parce que vous connaissez déjà. Donc, les opérateurs classiques, les arithmétiques, عمليات حسابية. وكاين منطقيه وكاين ريلاسيونيل. منطقيه سي لوجيك، ريلاسيونيل جو كروا سي تاع العلاقات. دونك وكاين دي زوبيراتور موان كلاسيك سي لي مانيبيلاسيون دو بيت. هادو مالك ما تعرفوهمش، دونك اون فالي فوار. سي بلوس سي موان، بلوس سي موان اون ار، وكاين بلوس سي موان تاع لا تروازيام لين سي بينار، ماشي بينار تاع 0 و 1. C'est entre deux. Ça veut dire que la ligne Lula, il y a que tu fais plus ou moins une heure, ça veut dire que c'est pour un nombre qui est plus 3, plus 3, ou la moins 5. Moins 5, ça veut dire que le moins tu as 5, c'est pour dire que le 5 est négatif. OK? C'est entre deux opérandes. Ça veut dire que le plus ou le moins, c'est par exemple A plus B, A moins B, 3 plus 5, 4 moins 6.
دونك سي انتر دو زوبيراند اوكي باش نفرقوا بين السطر الاول والثالث اللي راهم بالاحمر هذوك اوكي دونك لي بريوريتي سي بلس سي موان اون اور يعاود يجيو multiplication et division bien sûr A plus B divisé par C donc il va faire de la division قبل l'addition la soustraction ou les parenthèses bien sûr elles sont prioritaires surtout. Donc, on a un exercice aussi qui traite ça, par exemple. C'est type et résultat des expressions. On a, par exemple, char C est égal anti-slash X 0,5. Donc, 0,5 pour 0,5 0,5 راح في النظام ثلاثي عشر في l'hexadécimal. Donc, c'est 5 fois 16 à la puissance 0 plus 0 fois 16. Donc, c'est en quelque sorte, c'est un 5. Donc, C, c'est un 5. N égale à 5. Long P est égal à 100. Float X est égal à 1.25. Et double Z égale 5.5. Ou tu vois, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? N plus C plus P. Résultat TAHA ou le type TAHA. Type TAHA, résultat. 2 fois X plus C. Z plus N sur 2. نفس السطر الأول. N, il est entier. INT. C, caractère. Ou le P, langue. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 5 plus 5. علاش راه ماشي يفد الان اللي هو entier و C parce que راه ماشي يفد de gauche à droite ياك. Donc il fait 5 plus 5. الاول 5 c'est un entier INT و الزاوج 5 c'est un caractère بصح 5 plus 5 c'est un 10 بصح الريزولتا 10 est-ce que entier ou la caractère? Donc, normalement, c'est entier. Parce que entier, كبير على caractère. Donc, en quelque sorte, il va l'absorber. En quelque sorte, il va l'absorber. C'est qu'on dit le كبير يأكل الصغير. Donc, INT كبير على على char. Donc, 5 plus 5. هذا 5 plus 5 اللي كاتبها في السطر الأول. C'est N plus C. يعاود 10 entier يجمعها مع 100 اللي هي langue. Donc, 10 plus 100, c'est 110. بصح الريزولتا, il est de quel type? Il est de type langue. علاش؟ لخاطر langue عاود كبير على ال INT. En quelque sorte, langue il a absorbé, il a mangé le INT. Donc N plus C plus P est égal à 110. Au résultat, il est de type langue. معناها جمعت un caractère مع INT مع langue. صبت الريزولتا والريزولتا il est de type langue. علاش؟ لخاطر الكبير فيهم هو langue. Ok, la même chose في السطورة اللي راهم عندنا الآخرين. Donc 2 fois X plus C. Donc normalement, هنا il y a une priorité. Il va faire la multiplication. Donc 2 c'est un entier fois X qui est float. Donc 2 fois 1,25 c'est 2,5. X راه float ou 2 entier. Donc résultat float كبير على entier. Donc résultat يكون float. عاود float que je vais ajouter le C اللي هو caractère. هذاك 5 اللي هو كاركتير قبل ما يجمعوا مع الفلوت هذاك الكاركتير راه ماشي يردوا اي ان تي عاود كي يردوا اي ان تي يجمعوا مع 2.5 اللي هي فلوت. دونك فلوت 2.5 مع 5 اللي هي اي ان تي راه ماشي يصيب 7.5 اللي هي فلوت. علاش؟ خاطر فلوت كبير على اي ان تي. دونك لا ميم شوز يسي في الدبل لا ميم شوز. دونك الزاد اللي هو 5.5 بلس ان سور 2. ان شحال فيها؟ ان شحال فيها؟ 5 مقسوم على 2 شحال يعطيني؟ 2 2 et non pas 2.5 ياك. 5 على 2 يصيب 2. علاش؟ لخاطر الخمسة ها؟ رانا عاملين انت ان. Très bien. Donc 5 entier و 2 entier. Donc راه ماشي يقسم 2 nombres entiers. الريزولتا يكون عنده entier. Ok, 5 entiers, 2 entiers. Donc 5 sur 2, c'est 2 et non pas 2,5 ou la 2, ok? Donc راه ماشي يصيب 2 INT. اللي يجمعها مع الزاد ياك راه ماشي يصيب 2 plus 7.5 يصيبها دبل. ok? Donc هنا في هذا ليكزومبل شفنا en quelque sorte يسميوها règle générale de conversion ou d'absorption de type. Donc هنا qu'est-ce qu'il a fait? الشار يمشي عند اي ان تي والاي ان تي يمشي عند لونغ والفلوت يمشيو عند دابل وكل شيء تلاقى عند دابل. اوكي دونك يا اوريزونتالمون يسميوها سي اون ابسوربسيون سيستيماتيك و فيرتيكالمون
يسميها l'ajustement de type. OK? Donc ça c'est juste une conversion de type en quelque sorte langage C qui تعطيه des opérations بين des types différents هو كيش يخمم ولا كيفاش يحسبهم. OK? Très bien. L'exemple هذا c'est à peu près la même chose اللي شفناه في les types. هنا signé char و insigné char, c'est le même programme. شوفوا كي يكون signé char شوفوا في l'exécution من تحت signé char راه ماشي يرفد la valeur entre moins 128 ou 127. ou un signé char c'est entre 0 et 255. OK? ou la valeur انا اللي حسبتها في هذا الحساب c'est 255. كي تكون في الانسينيي تشار il peut l'afficher علاش انسينيي تشار elle est entre 0 et 255. انسينيي تشار اللي راه à droite elle est entre 0 et 255 وانا حسبت 255 donc يقدر يافيشيها. ou le premier programme qui est à gauche toujours le résultat c'est 255 بصح انا 255 ما كايناش في المجال entre moins 128 et 127 لخاطر راني قايل له بلي سي سينيد ماشي انسينيد. راكم تشوفوا لي دو بروغرام لا ديفيرونس تاعهم راه بالبلو واحد انسينيد وواحد سينيد. مو لو بروغرام il est identique. OK? donc 255 كي ما يقدرش يعاود يرجع للديبي تاع الانترفال بلوز à gauche. donc 255 pour lui c'est هي donc le 128 اللي ما يقدرش يافيشيها راني à gauche. le 128 اللي ما يقدرش يافيشيها pour lui c'est moins 128. le 129 c'est moins 127. le 130 c'est moins 126. moins 1 ما راهش خارجه غير هكذا. OK? on avance est-ce que c'est clair هنا؟ سينو اللي حاجه اللي ما فهمتوهاش كي نكونوا بريزونسيال جبدوا لي عطيوني النيميرو ديابو ونمشيو لها ديريكتوم. اوكي دونك اون كونتينيو. شفنا لي زوبيراتور اريثميتيك شفنا لي زوبيراتور ريلاسيونيل. دونك ريلاسيونيل تعرفوهم جو في باسي rapidement. donc أصغر يساوي أكبر supérieur égal. donc le test d'égalité égal c'est le test d'égalité ou point d'exclamation égal c'est le test de différence. donc égal est-ce que c'est égal exclamation égale donc s'il est différent. OK? et on peut même les mettre à l'intérieur d'une expression. donc A inférieur à B égale C inférieur à D. donc il y a normalement les priorités راه ماشي يقول est-ce que A est inférieur à B est-ce que le résultat تاعها est égal à C inférieur à D. donc le résultat de la comparaison ce qu'on appelle non pas une valeur booléenne vrai ou faux mais un entier. donc si le résultat n'est pas correct c'est 0. si le résultat est correct c'est 1. donc le langage C هو يفهم كيفاش يفهم tout ce qui est faux c'est 0 et tout ce qui n'est pas faux est différent de 0. donc pour lui 1 c'est vrai, 2 c'est vrai, 3 c'est vrai et ainsi de suite. et 0 c'est faux. OK? On a des exemples que vous pouvez lire par la suite. donc je préfère avancer parce que c'est des exemples très très simples. OK? alors les opérateurs logiques. alors les opérateurs logiques معناها c'est des attributs logiques. donc le et وقتاش يكون vrai الا كانوا الزوج vrai. OK? ou le ou وقتاش يكون faux الا كانوا الزوج faux. la négation bien sûr la négation du vrai c'est faux, la négation du faux c'est vrai. وعندنا même le ou exclusif aussi on peut. le ou exclusif يكون vrai الا كانوا différents. ça veut dire 1 ou exclusif 0 c'est 1, 0 ou exclusif 1 c'est 1 الا كانوا différents. الا كانوا كيف 0 ou exclusif 0 c'est un 0 ولا 1 ou exclusif 1 est un 0. donc الا كانوا كيف le résultat c'est 0 وإلا كانوا différents le résultat c'est 1. هكذا نعقلوا نقولوا le A est vrai إلا كانوا الزوج vrai. le ou est faux إلا كانوا الزوج faux.
La négation, la négation du vrai, c'est faux. La négation du faux, c'est vrai. Le ou exclusif, il est vrai, il a qu'un différent, ou il est faux, il a qu'un kif. OK? Il a qu'un la même valeur. Donc, voilà, par exemple, des exemples. If différente de n, elle est équivalente à if n égale à 0. OK? Par exemple, nous A inférieur à B, donc les opérateurs relationnels, mais les opérateurs logiques. A inférieur à B et C inférieur à D. Donc, qui compte les priorités de préférence de les parenthèses. OK? Très bien. Quel des opérateurs d'affectation, I est égal à 5, c'est une affectation, C est égal à B plus 3, c'est une affectation. Troisième ligne, impossible. À gauche d'une affectation, mais couche une expression. À gauche d'une affectation, mais couche une expression. Mais couche une constante. OK? OK, ما نقدروش نعملوا C plus 5 est égal à X. ما كايناش هذه. Impossible, c'est faux. C'est une expression fausse. قادر نكتبوا I est égal à J est égal à 5. L'associativité. Donc, il va affecter 5 le J, بعد affecter le I. OK? Très bien. Quels des opérateurs d'incrémentation ou de décrémentation? I est égal à I plus 1 ou N est égal à N moins 1. Ça, c'est une incrémentation ou une décrémentation. اللي يكونوا عاد يتعلموا l'informatique في الاول يقول لك كيفاش I est égal à I plus 1. Non, c'est pas une égalité, c'est une affectation. معناها I نزيدوا لها وحده، نزيدوا لها واحد ونافكتيوها للإي. دونك هذه نورمالمون الناس تخلع فيها كي يكونوا عادي في الديبي، نورمالمون تما راكم تعرفوها. تري بيان. كاين بري انكريمونطاسيون و البوست انكريمونطاسيون. البري انكريمونطاسيون سي بلس بلس اي ولا اي بلس بلس. صحيح؟ هي كي يكون غير بلس بلس اي ولا اي بلس بلس غير كيف بصح كي نحطوها دون اون اكسبريسيون ما توليش كيف كيف. لا فالور تبدل. لا فالور لا تبعني. لو كان عندي غير اي تيغال باغ اكزومبل اي تيغال 5 كي نعمل اي بلس بلس ولا بلس بلس اي الريزولتا سي 6 تولي 6 موان 5 سي لا لا اللي يقول غير بلس بلس اي ولا اي بلس بلس غير بحدهم ما راهمش في اكسبريسيون ما راهمش مع حاجه. صحيح بصح في الاكزومبل اللي راه لتحت هنا عندي اون ديفيرونس. شوفوا غايه ان est égal plus plus i moins 5. الزوجه سي ان est égal i plus plus moins 5. اوكي الوغ الاولى نمشيو للسطر الاول. ان est égal plus plus i moins 5. الاي شحال فيها؟ الاي شحال فيها؟ 5. دونك 5 راه يقول لك بري انكريمونطاسيون راك تشوفوا بلس بلس اي معناها 5 نزيد لها واحد عاده باش تنقص منها 5. صحيح 5 تاع الاي نزيد لها واحد اللي راه عندها الميكرو مشعول يطفيه لنا. 5 نزيد لها واحد عاده باش نقص منها 5 معناها الاي كان فيها 5 نزيدوا لها واحد ترجع 6 و5 و6 moins 5 est égal à 1 donc 1 est égal à 1. السطر الزاوج c'est pas la même chose. 1 est égal i plus plus moins 5. الاي شحال راه فيها؟ الاي فيها 5. 5 moins 5 est égal à 0 عاده باش الاي نزيدوا لها واحد. صحيح فهمتوا لا ديفيرونس؟ فوالا لا ديفيرونس بين السطر الاول والسطر الزاوج. دونك هنا c'est une pré-incrémentation ou la post-incrémentation. هنا ما معناها؟ معناها بلي بلس بلس اي عندها elle est plus prioritaire على الموان. صحيح؟ و اي بلس بلس موان 5 هنا راه يقول لك باللي البوست انكريمونطاسيون حتى نعمل لا سوستراكسيون عاد باش يعمل لا بوست انكريمونطاسيون. ici est-ce que vous connaissez les opérateurs de manipulation de bits? Opérateurs de manipulation de bits. Est-ce que tu as vu? Non. Très bien. Donc, opérateur de manipulation de bits,
كما اسمهم راه يدل على ذلك، يمانيبيولي البيت ماشي يمانيبيولي لو نومبر كامل، يمانيبيولي البيت صحيح. دونك نشوفوهم بعدا ونشوفوا عاود ليكزومبل اللي راه تحت. عندنا الطابلو الاول اللي فيه ليكسبليكاسيون نتاع لي زوبيراتور، والتحت لتحت ان اكزومبل صحيح. تبعوني غايه غير سي ني با تري سي ني با ديفيسيل دو تو، ماشي تري ديفيسيل، سو ني با ديفيسيل دو تو، سي جوست يتبعوني في لي نومبر سورتو ا ديستونس، كرانا الاخر سي بوكو بلو سامبل. الوغ لو بروميير تيب لا لين الاولى اللي رانا مسمينيه الاي، سي ان اي، بصح ماشي الاي هذا اللي كنا نشوفوه في زوبيراتور لوجيك. الاي تاع لي زوبيراتور لوجيك هذا اللي كنت تشوفوا فيه زوج تاع لي اي ياك، هذا فيه غير واحد باش نفرقوا بيناتهم. الزوج سي ان او، لو اي عاود الزوج سي ان او. الثالث يسميوه لو او اكسكلوزيف. الرابع يسميوه لو ديكالاج اغوش. الخامس يسميوه لو ديكالاج ادروات. والسادس يسميوه لو كومبليمون ان، كومبليمون ان ولا لا نيغاسيون سي فو فولي صحيح. نمشيو ليكزومبل ونشوفوا، تبعوني في ليكزومبل غاية صحيح. السطر الاول سي ان، السطر الاول سي ان، ان في لا كولون تاع ان، في لا لين تاع ان، في لا لين تاع ان العدد العشري ولا العدد اللي نعرفوه حنا اون ديسيمال، لو نومبر ان سي 1390 صحيح. لا ريبريزونطاسيون تاعو بينار، هذيك هي اللي كتشوفوا فيها 1 2 3 4 5 تاع لي زيرو، عاود 1 0 1 0 1 1 0 1 تشوفوا فيه هذاك لو ان صحيح. ما تشوفوش في هذيك لا كولون نتاع سي فولي، هاد لا كولون غير ما تشوفوش فيها، هذه سي با لا بين. هاد لا كولون سي با لا بين دو لافوار، ما في هاد ليكزومبل ما تصلحلناش سي فولي. اوكي شوفوا لي هاد ليكزومبل. دونك راه عندنا الان العدد تاعنا هو 1390 صحيح. لا ريبريزونطاسيون تاعو هذه هي، راكم تشوفوا لا سيليكسيون هنا ياك. هضروا معايا باش نعرف اسكو راكم متبعيني ولا لا. وي وي البي ليكزومبل تاع البي هو 947 لا ريبريزونطاسيون بينير نتاعو 944، ليكيفالون بينير تاعو هو هذا. حتى لهنا يا با سوسي ياك. هادو كنا نديروهم في ستركتور ماشين، هاد لي زوبيراسيون بينار اونتر لي بيت، entre les bits. Donc راكم درناهم تعرفوهم. ستركتور. Donc je vais essayer de passer un peu vite. Donc ان اي بي واش راه يعمل؟ راه يرفد البيت الاول هذا نتاع الان مع البيت الاول تاع بي لو بلوز ا دروات ويعمل بيناتهم ان اي صحيح. دونك 0 سي فولي 0 اي 0 اي 1 سي كومبيان؟ واحد يهضر معايا. 0 1 اي 1 1 اي 1 شحال؟ 1 Très bien. 1 et 0 c'est 0 et ainsi de suite. هكذا يتمشى من لا دروات ويمشي صحيح. لا ميم شوز. نمشيو للسطر هذا نتاع لو او صحيح. نمشيو ل 0 ou 1 c'est un 1 il y a 1 et 1 1 ou 1 est un 1 et ainsi de suite حتى اللي نوصلوا 0 et 0 ou 0 est un 0 très bien. 0 دونك ها واش راه يحسب هو، ومن بعد هو كيسب هذا يكونفيرتيه للريزولتا هذا. انت كان تعمل هذا اي هذا سوني با فو، هذا سوني با فو، كان تعمل اي هذا يعطيك نورمالمون سي 1 بصح هو شوف اش راه يعطيك لو اي ولا لو او. راكم تشوفوا لو او اكسكلوزيف. لو او اكسكلوزيف قلنا وقتاش يكون فري؟ On a deux différents. Très bien. Donc 0 ou 1 شحال يمد لي؟ 1 1 ou exclusif 1 واش يمد لي؟ 0 0
تخي ستر سويفون واش يمد لي ستر سويفون قلنا هذا سي لو تيلد كومبليمون ا 1 كومبليمون ا 1 ما معناها بلس 1 العكس تاعو كيشغل العكس تاعو كيشغل دونك سي ان بو وكتشوفوا لو تيلد هذا ولا لو كومبليمون ا 1 شوفوا لو تيب تاعو اغوش هنا في الاخرى سي اونر ماشي بينار صافي دير يتمشى غير مع اوبيروند واحد ماشي بين ان و بي غير مع واحد وحده دونك لو كومبليمون ا 1 دو ان دونك 0 يرجع 1 راك تشوفوا هنا 0 يرجع 1 وال1 يرجع 0 وال0 وال1 يرجع 0 وال0 يرجع 1 et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. عندكم كور مع حجيلة مع مورايا مع مسيو حجيلة؟ Oui. أعطوني une seconde parce qu'il est en train de m'appeler. Non, مع monsieur Mouzoud, monsieur. Ah bon, parce que Hjila, il insiste, il appelle plusieurs fois, il insiste. Allô, السلام عليكم فتح الله. Oui, ça va. السير راني نقري نكمل في لا سيونس باقي لي 5 minutes. 4 minutes. زيد. D'accord, je vais lui répondre. Oui. Monsieur, votre micro est désactivé. On ne comprend pas. نرجعوا ليكزومبل تاعنا. دونك واش قلنا يدخلوا زوج تاع لي نومبر اغوش، زوج تاع لي زيرو اغوش، وهادو زوج تاع لي زيرو
je voulais هاد لي زوج لي زيرو à gauche يخرجوا صحيح ان supérieur 3 معناها نرفد هنا في هذا الان بون نعاود نرجع كما كنت نرفد 3 نتاع لي زيرو ندخلهم هنا 1 2 3 هادو هما ندخلهم ادروات واللي كانوا ادروات هادو 3 يصوتيو دونك كان تجي تشوف الان جديد ها هو صافي دير كو عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ها هما 1 2 3 4 5 6 7 عاود عندي 1 0 1 عاود عندي 1 0 1 عاود عندي 0 1 عاود 1 0 1 ها هم OK donc ça c'est les opérateurs de manipulation de bits OK donc راه 10 heures la prochaine fois نشوفوا un exemple لاش يصلحوا هاد les opérateurs de manipulation de bits حتى هما هادو c'est pour faire de la programmation de bas niveau hein عندنا un exemple ها هو donc سي هنا ما كتبتش في البرينتاف والالز ما كتبتش الريزولتا ولا ما كتبتش كاس كيل فون سي بور فو فير deviner ça sert à quoi هاد لو بيتي بروغرام اوكي دونك رونديفو عندنا le jeudi matin à 8h30 inchallah donc si vous avez des questions j'attends vos questions si vous n'avez pas de questions rendez-vous inchallah jeudi matin OK Monsieur, oui archive نتاع L2 informatique فين نجبروه؟ راه اذا كري هذا كي اسمه vous avez créé راه مكريين في ليكيب صرا ليكيب في ليكيب راه كاين ريكوردينغ لا فيها L2 oui donc في جينيرال ياك فيشي ياك فيشي هنا تصيبوا راني حاط لكم الكور سيبور دو كور ها هو سيبور دو كور ونورمالمون ريكوردينغ في هذا هذا في ريكوردينغ نورمالمون تصيبوا ها هو راه كاين هذا تاع البريمي كور تاع الجو ياك والدوزيام كور اللي رانا فيه اليوم دوك لو سيستيم فال ديبوزي انسي دو سويت اوكي وي جو بونس هي راها على لارشيف تاع العوامات اللي فاتوا لي زيكزامان كامل لي زيكزامان راه تهضر على لونجسترومون ولا لي زيكزامان مازال ما وصلناش لي زيكزامان باش نهضروا على لي زيكزامان مسيو غير باش نعرفوا اسمو نقراو داك مانيش عارفه اسكو نقراو سي بلس بلس ولا سي ولا سي لونغاج سي جو لو دي في الكور في وسط الكور قلتها اوكي très bien alors je vous donne rendez-vous inchallah jeudi matin 8h30 j'arrête l'enregistrement